ପିଲାମାନେ आज आम जातीय कवि वीरकिशोर ये पद्यटीर प्रश्न उत्तर करवा तार प्रैक्टिस करवा। ये हूँ सीरीज कौ सीरीज वृत्ति परीक्षा तृतीय श्रेणी सीरीज चली आगु जो मैंने देखिछ जापर हौ आरंभ करदे जस्ट टिके। हाँ कौन अच्छी निम्न प्रत्येक प्रश्नर 4टी संभाव्य उत्तर मध्य ठीक उत्तरटी को बाछि लेख। क्वेश्चन नंबर 1 वीरकिशोर कविता पढ़ी लोक माने माति उठिले कहीं। कविता भल लगिला, यह लोकों मध्य जागरण सृष्टि कला, स्वर खूब सुंदर थिला, गीत पुरस्कार पाइथिला। ठीक उत्तर कोटा हेब? ठीक उत्तर हेब यह लोकों मध्य जागरण सृष्टि कला। से जेते बेले गीत लिखिले से गीतरे लोक माने समस्ते जागी उठिले, जागरण हो गले। देखिबा नेक्स्ट। तापरे 2 नंबर क्वेश्चन जातीय कवि वीरकिशोर केउ राज्यर थिले? पश्चिम बंग, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ओडिशा। राइट आंसर होछि ओडिशा। तापरे देखिबा 3 नंबर सॉरी 4 नंबर। हाँ 3 नंबर देखिबा कौन निम्नोक्त मध्य केउटी बानर शब्दर प्रतिशब्द अटे? बानर शब्दर प्रतिशब्द बानर कहले कौन कि? बानर कहले मांकड़। मांकड़ ताहले मांकड़ सहित कूड़ा हेब देखिबा समान अर्थ बुझेइब। सरित कहले तो हेब नाही, सरित कहले बोधे पोखरी, केसरी कहले कौन सिंह, गोरिल्ला कहले सिंपांजी, कॉपी कहले मांकड़। ताले कोटा उत्तर हब? कॉपी ही उत्तर हब। तापर देखिबा 4 नंबर स्वदेशी शब्दर विपरीत शब्द कौन? स्वदेशी निज देश रो कथा। ताहले विदेशी। परदेश परदेश हेब नाही, पड़ोसी हेब नाही, प्रवासी हेब नाही। 5 नंबर अथिर शब्द को गद्य रूप में लिखिले कौन हम? अस्थिर, अर्थी, अधीर, अस्थिर। ठीक उत्तर होची अधीर। तापरे 6 नंबर बंधुक मन शासन कले किपरि? बंधुक गुली फटाई, बंधुक मन केंची, भयभीत करी, बंधुक ढीय मारी भयभीत करी। तापर देखिबा 7 नंबर जातीय कवि वीरकिशोर पद्य कहार शक्ति अधिक? जवान मानकर, योद्धा मानकर, लेखक मानकर, कवि मानकर? कवि मानकर। तापरे 8 नंबर गोरा बेपारी माने पागल परी होई काहाकू दमन करने को चेष्टा कले? देशर लोकों, स्वाधीनता आंदोलन को, जातीय कवि मानक, देशर नेता मानक? स्वाधीनता आंदोलन मानक, जो माने स्वाधीनता पाई आंदोलन करुथिले से मानक। 9 नंबर क्यों मानक गोरा बेपारी कहा जाए? इंग्रेज मानक, फरासी मानक, अमेरिकी मानक, पोर्तुगीज मानक? इंग्रेज मानक। 10 नंबर दखल कले से सारा मुलक एठारे से किए? से कहले किए? से कहले कृषक माने, पिला माने, कवि माने, इंग्रेज माने। राइट आंसर हम इंग्रेज माने। से कहले इंग्रेज मानक ही बुझौछ एठी। देखिबा गोरा बेपारी माने पागला होई कौन कले? पलाई गले, लुचि गले, माड़ खाइले, दमन लीला चलैले। दमन लीला चलैले। 11 नंबर घ
12 ନମ୍ବର ବିଦେଶୀମାନେ 13 ନଈ 7 ଦରିଆ ଡେଇଁ ଛାଡ଼ି ପଳେଇଲେ କାହିଁକି? ଠିକ୍ ଉତ୍ତର, ସେମାନେ ଭଲ ଡେଇଁ ପାରୁଥିଲେ। ଏଠାରେ ଲୋକେ ସେମାନଙ୍କୁ ମାରି ପକାଇଥାନ୍ତେ। ଆମ ଦେଶକୁ ସ୍ୱାଧୀନ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଚାହିଁଲେ। ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଦବାଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ। ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଦବାଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ। 12 ନମ୍ବର ଘ ଉତ୍ତର ହେବ। ତାପରେ ଦେଖିବା 13 ନମ୍ବର ଗୁଳି ଆଗରେ ଛାତି ପତେଇବା କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝୁଛ? ଗୁଳି ଖାଇ ମରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବା, ଦେଶ ପାଇଁ ମରିବାକୁ ଚାହିଁବା, କୌଣସି ବିପଦକୁ ଖାତିର ନ କରିବା, ଆପଣ ଛାତିକୁ ବନ୍ଧୁକ ଆଗରେ ଲଗାଇ ଦେବା। 13 ନମ୍ବର କୌଣସି ବିପଦକୁ ଖାତିର ନ କରିବା, ଯେତେ ବିପଦ ପଡ଼ୁ ପଛେ ଖାତିର ନ କରିବା, ଇଏ ହେବ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ତାପରେ 14 ନମ୍ବର କ'ଣ ହେଲା? ବାନର ସେନାମାନେ ଯେଉଁ ପତାକା ଧରିଥିଲେ ସେଥିରେ କେତୋଟି ରଙ୍ଗ ଥିଲା? ବାନର ସେନାମାନେ ଯେଉଁ ପତାକା ଧରିଥିଲେ ସେଥିରେ କେତୋଟି ରଙ୍ଗ ଥିଲା? ଆମେ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ବାନର ସେନା ମାନେ ବୋଲେ ଆମ ଦେଶର ପତାକାକୁ ବୁଝଉଛି, 3ଟି ରଙ୍ଗ ଥିଲା। 15 ନମ୍ବର ବିଦେଶୀମାନେ ଆମ ଦେଶକୁ ଆସିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲେ କାହିଁକି? ଆମ ଦେଶର ବିଭବ ଦେଖି, ଆମ ଦେଶର ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଦେଖି, ଆମ ଲୋକଙ୍କ ଉଦାରତା ଦେଖି, ଆମ ଦେଶର ଶିଳ୍ପକଳା ଦେଖି, ଆମ ଦେଶର ବିଭବ ଦେଖି। 16 ନମ୍ବର କଟକର କେଉଁ କଲେଜ ଜାତୀୟ କବି ବୀରକିଶୋରଙ୍କ ନାମରେ ନାମିତ? JK BK କଲେଜ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ରେଭେନ୍ସା ନାହିଁ, NKBK କଲେଜ ନାହିଁ, JN କଲେଜ ନାହିଁ। ତାପରେ ବୀରକିଶୋରକୁ କେଉଁ ଉପାଧି ମିଳିଥିଲା? ଜାତୀୟ କବି ବୀରକିଶୋର। ତାପରେ 18 କେଉଁମାନେ ହସି ହସି କାରାବରଣ କଲେ? ଇଂରେଜ, କବି, ସ୍ୱାଧୀନତା ସୈନ୍ୟ, ଲେଖକ। ସ୍ୱାଧୀନତା ସୈନ୍ୟ। ତାପରେ 19 ନମ୍ବର ବୀରକିଶୋର କେଉଁମାନଙ୍କ ଉପରେ ଚିଡ଼ିଯାଇ କବିତା ଲେଖିଲେ? ବାନର ସେନା, ଗୋରା ବେପାରୀ, ସ୍ୱାଧୀନତା ସେନାନୀ, ଆମ ଦେଶର ଲୋକ। ଗୋରା ବେପାରୀ, ଗୋରା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖିକି ସେ ତାଙ୍କୁ ଚିଡ଼ିଲେ, ତେଣୁକରି କବିତା ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖିଲେ। ତାପରେ 21 ନମ୍ବର ବିଦେଶୀମାନେ ଆମ ଦେଶକୁ କାହିଁକି ଆସିଥିଲେ? ବିଦେଶୀମାନେ ଆମ ଦେଶରେ ରହିବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ଆମ ଦେଶର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ତାଙ୍କର ଲୋଭ ହେଲା, ସେମାନେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ। ସେମାନେ କୌଣସି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ ଆସି ନଥିଲେ। ଆମେ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଧନ ଲୋଭରେ, ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଲୋଭରେ ଆମ ଦେଶକୁ ଆସିଥିଲେ, ଯେଉଁଟାକି 20 ନମ୍ବର ଖ ହିଁ ଉତ୍ତର ହେବ। ତାପରେ ଦେଖିବା 21 ନମ୍ବର ଗୋରା ବେପାରୀମାନେ ପାଗଳ ପରି କାହିଁକି ହେଲେ? ସ୍ୱାଧୀନତା ସେନାନୀ ହସି ହସି ଜେଲ୍ ଗଲେ, ଲୋକେ ତାଙ୍କ ସହ ଲଢ଼େଇ କଲେ। ସ୍ୱାଧୀନତା ସୈନ୍ୟମାନେ ତାଙ୍କଠାରୁ ବେତ ପାହାର ଖାଇଲେ। ସ୍ୱାଧୀନତା ସୈନ୍ୟମାନେ ଗୋଇଠା ପାହାର ଖାଇଲେ। ଲୋକେ ତାଙ୍କ ସହ ଲଢ଼େଇ, କେଉଁଟା ଠିକ୍ ହେବ? ସ୍ୱାଧୀନତା ସେନାନୀ ହସି ହସି ଜେଲ୍ ଗଲେ, ଲୋକେ ତାଙ୍କ ସହ ଲଢ଼େଇ କଲେ। ସ୍ୱାଧୀନତା ସୈନ୍ୟମାନେ ତାଙ୍କଠାରୁ ବେତ ପାହାର ଖାଇଲେ। ସ୍ୱାଧୀନତା ସୈନ୍ୟମାନେ ଗୋଇଠା ପାହାର ଖାଇଲେ। ସ୍ୱାଧୀନତା ସେନାନୀ ହସି ହସି ଜେଲ୍ ଗଲେ, ଏଇଟା ଉପଯୁକ୍ତ ଉତ୍ତର ହେବ। ଦେଖ, ଲୋକେ ତାଙ୍କ ସହ ଲଢ଼େଇ କଲେ, ଏଇଟା ବଡ଼ କଥା ନୁହଁ। ସ୍ୱାଧୀନତା ସୈନ୍ୟମାନେ ତାଙ୍କଠାରୁ ବେତ ପାହାର ଖାଇଲେ, ଏଇ ବଡ଼ କଥା ନୁହଁ। କହିଲେ ହସି ହସି ଜେଲ୍ ଗଲେ, ଯାହା ବି ହେଇଯାଉ ହସି ହସି ଜେଲ୍ ଗଲେ। ତେଣୁକରି ଏଥିରୁ ଜାଣି ହେଲା ଯେ କେତେ ଜେଲ୍ ଭିତରେ ରଖିବେ ସବୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ। ତେଣୁକରି ସେମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସ୍ୱାଧୀନତା। ଓକେ। ତାପରେ 22 ନମ୍ବର ଗୋରା ବେପାରୀମାନେ ପାଗଳ ପରି ହୋଇ କାହାକୁ ଦମନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ? ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନକୁ, ଜାତୀୟ କବିମାନଙ୍କୁ, ଦେଶର ନେତାମାନଙ୍କୁ, ଦେଶର ଲୋକଙ୍କୁ। ଆମର ଯେଉଁ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀମାନଙ୍କୁ, ଯେଉଁଟାକି କ'ଣ 22 ନମ୍ବର କ ହିଁ ଉତ୍ତର ହେବ। ଦେଖ, ଏଇଠି ଥିଲା ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନକୁ, ଇଏ ପ୍ରଥମଟା ହିଁ ଉତ୍ତର ହେବ। ତାପରେ ଦେଖିବା 23 ବାନର ସେନାକୁ ଇଂରେଜମାନେ କିପରି ଦମନ କଲେ? ଗୋଇଠା ମାରି, ବେତ ପାହାର ଦେଇ, ଆଇନ କାନୁନ ଗଢ଼ି, ଗୋଇଠା ମାରି ଓ ବେତ ପାହାର ଦେଇ। ଗୋଇଠା ମାରି ଓ ବେତ ପାହାର ଦେଇ। 23 ନମ୍ବର ଘ।
तापरे 24 भारतीय मानक कषण देखि वीर किशोर कौन कले आंदोलन में जोगदेले कविता लिखिले इंग्रेज मान उपर आक्रमण कले इंग्रेज जाति को घृणा कले कविता लिखिले तापरे 25 नंबर गोरा बेपारी को तोड़िबा पई जातीय कवि वीर किशोर कौन करथिले सेमानकु गाली देले सेमानकु आक्रमण कले लेखनी चालना कले नीरव रहिले लेखनी चालना कले 26 नंबर वीर किशोर किभଳି कविता लिखुଥିଲେ पल्ली गीत शिशु गीत मधुमय गीत देशात्मकबोध गीत 27 नंबर गोरा बेपारी माने पागल परी काहींकि हेले स्वाधीनता सेनानी हसी हसी जेल गले लोके तांको सह लड़ाई कले स्वाधीनता सैन्य माने तांको ठार बेत पहार खाइले गोइठा पहार कले एटा तो आगुरी जानिछथि स्वाधीनता सेनानी हसी हसी जेल गले पिला माने आज वीडियो होची एतिकी वीडियोटी भल लगिले लाइक करदेबा मोर चैनल को जदि फर्स्ट टाइम आसीतबा सब्सक्राइब करदेबा सांग साथी मानकु शेयर करबा जो माने कि ए वर्ष वृत्ति परीक्षा देबा पई चाहुछंती बा प्रिपेयर होउछंती धन्यवाद।